भुवनेश्वर कैवर्त भवन ठारे निखिल ओडिशा कैवर्त महासभार 25तम प्रतिष्ठा दिवस पालन सहित जनरल बॉडी बैठक अनुष्ठित हो जाइछि। कैवर्त मानक विभिन्न समस्या उपर आलोचना होइतिला। अतिथि रूपे जोग दैथिले ओडिशा विधानसभार बाचस्पति सुरमा पाढ़ी, निखिल ओडिशा कैवर्त महासभार राज्य सभापति और पूर्वतन मंत्री श्री देवेन्द्र परिडा, काकटपुर विधायक तुषारकांति बेहेरा उपस्थित थिले। ए बैठक में ओडिशार 30 जिलार कर्मी माने जोग दैथिले और ओडिशा विधानसभार बाचस्पति को दाबीपत्र दैथिले। आज निखिल ओडिशा कैवर्त महासभार रूपे जयंती वर्ष अवसर में आमर ओडिशा विभिन्न आम जातिर मुरबी आम जातिर नेतृमंडली समस्त से उत्सव आज भुवनेश्वर आसते मान्यवर बाचस्पति ओडिशा मुख्य अतिथि भाव में आम पाखे योगदान कर सहित आम माध्यम आमर जातिर जीवन जीविका पेट पाटना को लेकिन जहाँ समस्या रही राज्य सरकार पाखे आम मेमोरांडम देवु एवं ताको मेमोरांडम देके आलोचना कर सारा पर आपण मैंने जहाँ चाहिए ताको आम कॉपी देवु आपण मैंने रिलीज कर। सर कौन रही मेन समस्या जोटा कि आप सरकार ऊपर चाप पकेबे जेहेतु आपणकर जे कहते जे गोटे अच्छी जे आपण जाति को अन्य जाति को हड़प करके सब ये कर दौन सब जोटा कि आप पाई पार नहीं विषयटी सेटा नहीं विषय हूँ आम हूँ कैवर्त जातिर लोक 1935-36 मसीह ब्रिटिश शासन समय 49 मसीहा पर्यंत कैवर्त जाति मैंने ओडिशा रे रहती आपण मैंने धीवर भाव में जानी तेणु इंग्राजी भाषा से देवर हिसाब से थिला से हिसाब से जाति प्रमाण पत्र 1978 मसीहा पर्यंत पाऊलु। 1978 मसीहार सरकार तत्काल तमिलनाडु राउतर सरकार गोटे टालटुल नीति कले कैवर्त मानक सर्टिफिकेट दबा बंद कले ता भितर आम से संविधानिक आधार करिक आम ओडिशार हाइकोर्ट द्वारस्थ होइतलु। हाइकोर्ट ताको राय देले जे ओडिशा रे बसवास करथवा केउटो कैवर्त माने होछंती धीवर सेटा करिकाल भूल अछि ताको संशोधन करिक आंकर पार्लियामेंट रे बिल आसिया पर्यंत कैवर्त केउटो ना रे ताको सिनानुस देवर सर्टिफिकेट दिया जाऊ से सर्टिफिकेट आमे नेउथलु 2000 मसिया पर्यंत। परवर्ती समय पार्लियामेंट रे एटा संवैधानिक भितर 341 धारा शामिल हो गला से दिन ठो आमे कैवर्त एवं केउटो माने अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र पाई आसु किंतु अणकैवर्त जातिर किसी लोक माने से कहते माने गोटे गला बाट देखी चली गले संविधान रे गला बाट देखी केमते के जीव ए जाति को सही मान्यता मिलिया 12टा कमिटी है तदंत कमिटी बहुत समय बहुत कमिशन बसती रिपोर्ट अच्छी तर्जमा कराई ओडिशा रिसर्च डिपार्टमेंट आरटीआई आम सपेक्ष रिपोर्ट देती गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसर्च सेंसस विभाग रेस्टर कमिटी आमको अनुमति देती राष्ट्रपति स्वीकृति देती सर्वोच्च न्यायालय या राय देती गला बाट केमती हो तेणु से सरकार पाखे चाप कर बाद दि जाऊ तेणु आम भली बेआईन असंवैधानिक कथा कही देनु यहाँ संवेदनशीलता आम पाचु ए कौन असुविधा ना जदि अतीत काले सरकार से कथा मानिकी ये करने सभा डाकिचु माध्यम कह मो ना कंसारी नायक बलांगीर जिला कैवर्त महासभा समाज सभापति अच्छी दीर्घ 20-22 वर्ष है। सर कौन कहे आज जो आप जनरल बॉडी मीटिंग कौन सब चर्चा आज आम कैवर्त भवनटा जिते उद्घाटन होता से महासमारोह आम जाति भाई कर्मकर्ता मान उपस्थित उद्घाटन कराइला। आज गोटे सुजोग आई 25 वर्ष पूर्ति आम जातिर समाज तार सिल्वर जुबली रौप्य जयंती आज पालन करवा जाऊँ समस्त भाई मैंने महा आनंद महा खुशी आसिक उपस्थित होती आ कार्यक्रम को आमर आहरी आनंदमय करने आम 2 जन मंत्री आम बाचस्पति शर्मा पाढ़ी महोदय आम आईन मंत्री आसिक आमको सहयोग कर जाति प्रति जो उदार मनोभाव तेणु मुझे धन्यवाद ज्ञापन कर। सर कौन सब आप दाबी रही जोटा कि माने विधायक अच्छा अधीन ये कर सरकार ऊपर चाप आमर तो गोटे भारी अभियोग अच्छी सार मान आगे आम जाति प्रति अन्य केत जातिर कर्मकर्ता मान विरोध में लगी किपरि आमको एससी कोटार उच्छेद करेंगे तार से योजना कर आम तार प्रतिवाद स्वरूप आम समस्ते सब एकत्रित होकर आम तार प्रतिवाद कर
ଆଉ ଏପରିକି ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମହୋଦୟ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସୁପାରିଶ କରିଛନ୍ ଆମର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଲୋକସଭାରେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ବିଧାନସଭାରେ ସବୁ ଆମର ବିଲ୍ ପାସ୍ ହେଇଛି ଆଉ ଏଇ ବିଲ୍କୁ ସେମାନେ ଆଡ଼ାଇ ପାରିବେ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁନାହୁଁ ଆମେ ଯେପରି ଅଛୁ ସେହିପରି ବଞ୍ଚିଥିବୁ ଏ ଜାତି କବର୍ତ୍ତ ସମାଜ ସବୁଦିନ ଅଛି ରହିବ ଆଉ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମ ଭରସା ଅଛି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜିତିବୁ ଜାତି କେମିତି ବଞ୍ଚିବ ଆମର ଜାତି ଭାଇମାନେ କେମିତି ଭଲ ରହିବେ ଫ୍ୟୁଚର ଜେନେରେସନ୍ କେମିତି ଭଲ ରହିବ ସେ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା ହବ। ସାର୍ ସବୁ କଣ ସମସ୍ୟା ସବୁ ରହିଛି ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ସରକାର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବେ? ସମସ୍ୟା ତ ଅନେକ ଅଛି ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଅଛି ସମସ୍ୟା କେମିତି ଆମେ ଦୂରୀଭୂତ କରିପାରିବା ମାନବ ରହିବେନି ଆମର ଅଛନ୍ତି କାକଟପୁର ସମସ୍ୟା ତ ଅଛି ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଅଛି। ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା କଣ ସବୁଟା ରହିଛି ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ଆଜି ଉଠେଇବେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିକି ସରକାର ଏଇଟା ହଉଛି ରେଗୁଲାର ପ୍ରୋସେସ ଆମର 2 ମାସ 3 ମାସ ଚଲା ମିଟିଂ ହୁଏ ହେଲା 3 ମାସ ପରେ ଏଇଟା ହଉଛି ରେଗୁଲାର ଏମିତି ହଉଛି ମିଟିଂ ହଉଛି ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସବୁ ସେମାନେ କହିବେ ସମସ୍ୟା ଚାଲିଛି ଆଉ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ କେମିତି ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ସମସ୍ୟା କେମିତି ଦୂରୀଭୂତ ହେବ ସେଟା ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ନିର୍ଯାସ ବାହାରିଲା ପରେ ଆମେ ସରକାରକୁ ଆମେ ନିବେଦନ କରିବୁ ଏଇ ସମସ୍ୟା ଆମ ଜାତିର ଅଛି କେମିତି ତାହାକୁ ଦୂରୀଭୂତ କରାଯାଇପାରିବ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛୁ ଆଉ କହିବା। ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି ବହୁତ ଆଗରୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଥିଲା ଯୋଉ କୈବର୍ତ୍ତ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଚାକିରି ଫାକିରି ବହୁତ ଜାଗାରେ ଠକାମିରେ ଶିକାରରେ ହଉଛନ୍ତି ଚାକିରି ମିଳୁନି ସରକାର ଚାକିରି ଯୋଉ ତାକୁ ଅନ୍ୟ ଯୋଉ କିଛି କାହାକୁ କାହାକୁ ଚାକିରି ମିଳୁଛି କହୁନାହାନ୍ତି ଚାକିରି କ'ଣ ମିଳୁଛି କାହାକୁ ନା ନା କୈବର୍ତ୍ତ ମାନେ ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଚାକିରି ତାଙ୍କୁ ମିଳା ଯାଉ କିନ୍ତୁ ଚାକିରି ତ ନାହିଁ କାହାକୁ ଚାକିରି ମିଳିବ ଅନ୍ୟମାନେ ସବୁ ତାଙ୍କ ଇଏରେ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ନା ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ ଚାକିରି ତ ନାହିଁ ଆଉ କାହାକୁ ମିଳୁଛି ଏଇଟା ଆଜିକାଲ ତମେ ଜାଣିଛ କଥା ଚାକିରି କେମିତି ମିଳେ ସରକାର ଚାକିରି ମିଳିବାର ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହେଲା। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ରିଜର୍ଭେସନ ଗୋଟେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଯୋଉଟା ହଁ ଅଛି ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଜାତି ଉପରକୁ ଉଠି ନାହାନ୍ତି ରିଜର୍ଭେସନ ରହିବ ଆଉ ରିଜର୍ଭେସନ ଯଦି ଉଠିଯିବ ତାହେଲେ ଅସୁବିଧା ହବ ସବୁ ସେ ଜାତିକୁ ଅସୁବିଧା ହେବ ସରକାରର ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧା ହବ ରିଜର୍ଭେସନ ରହିବ ନିଶ୍ଚିତ ରହିବ ଆମ୍ବେଦକର କହିଛନ୍ତି ରିଜର୍ଭେସନ କେମିତି ଉଠେଇବ। ମଝିରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସି ପାରାଦୀପରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ମାନଙ୍କୁ ଆୱାର୍ଡ ଦେଇଥିଲେ ସବୁ ହଁ ତ ତା ଭିତରେ କିଛି ସୁଫଳ ମିଳିଛି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କିଛି କରିଛନ୍ତି? ମୁଁ ତ ସେ ବିଷୟ କିଛି ଜାଣିନି କ'ଣ କହିଛନ୍ତି କ'ଣ ଯଦି କହିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କରିବେ ଆଉ ତ ମଝିରେ ମଧ୍ୟ ଗତ ବର୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦେଖା କରିଥିଲେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଲେଖା ତାଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଥିଲା ଆମର ରିଜର୍ଭେସନଟା କେମିତି ରହୁ ଏମିତି ଚାଲିଛି ଚାଲୁ ଏଇଟା ନ ଉଠୁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପାଖରେ 8-10 ବର୍ଷ ତାକୁ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କୈବର୍ତ୍ତ ଜାତି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ 20 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଅଛନ୍ତି। କୈବର୍ତ୍ତ ଜାତିର ପ୍ରକୃତ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ମାଛ ଧରିବା ଜାଲ ବୁଣିବା ଏବଂ ନାବ ବୋହିବା। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନଦୀ ଘାଟର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ନଦୀର ଶଯ୍ୟା ପୋତି ହେଇଗଲାଣି କୈବର୍ତ୍ତ ଭାଇମାନଙ୍କର ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ମାତ୍ର ନଦୀ କ୍ରମଶଃ କମି କମି ଯାଉଛି ଫଳରେ ଯେଉଁ କୈବର୍ତ୍ତ ଜାତିଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା ମୌଳିକ ଅଧିକାର ବା କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ମାଛ ଧରିବା ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଛ ଧରିବାରୁ କ୍ରମଶଃ ନିବୃତ୍ତ ହେବାକୁ ବସିଲେ। ବିଶେଷ କାରଣ ହେଲା ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ଜନିତ ଅବସ୍ଥା ନଦୀ ନାଳ ପୋତି ହୋଇଯିବା ଏବଂ କ୍ରମଶଃ ମତ୍ସ୍ୟ ବଂଶ ଲୋପ ପାଏ। ଏଥିପାଇଁ କୈବର୍ତ୍ତ ଜାତି କ୍ରମଶଃ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିନକୁ ଦିନ ଦୁର୍ବଳ ହେବାରେ ଲାଗୁଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବେ ବା ଦେଖିବେ ଯେତିକି ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛନ୍ତି ସେଥିରୁ 60 ଭାଗରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କେବଳ ଏଇ କୈବର୍ତ୍ତ ଜାତିରୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବେ। ନିଖିଳ ଓଡ଼ିଶା କୈବର୍ତ୍ତ ମହାସଭାର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଇଛି ଏ କୈବର୍ତ୍ତ ଜାତିର ଜୀବନ ଜୀବିକାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଗମନାଗମନ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳ ସେମାନେ ଗମନାଗମନ ଏବଂ ବାସଗୃହ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କରିବା ଏବଂ ଭଲ ସୁଚାରୁ ରୂପେ କରେଇବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଜୀବନ ଜୀବିକାକୁ ସୁରକ୍ଷା ରଖିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରି ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରୁ ଦାବି ହାସଲ କରି ଇଏ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୈବର୍ତ୍ତ ଜାତିର ଜୀବନ ଜୀବିକାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ହେଉଛି ନିଖିଳ ଓଡ଼ିଶା କୈବର୍ତ୍ତ ମହାସଭା ଭୁବନେଶ୍ୱରର କାମ।
भुवनेश्वर सचिदानंद रिपोर्ट न्यायवती टीवी।